Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let me introduce myself. My name is endah amalia khusna, but you can call me Lika. I made this video to complete my final assignment on interpreting course. So I hope this video can done very well. In this video, I'm going to practice consecutive interpreting. I'm trying to interpret a video about climate change by David Wallace-Well from English to Indonesian. I got the original video from TED YouTube channels. I will provide the link on the description box so you can check the original video. So without further ado, let's get started. I'm here to talk about climate change, but I'm not really an environmentalist. In fact, I've never really thought of myself as a nature person. I've never gone camping, never gone hiking, never even owned a pet. I've lived my whole life in cities, actually just one city. And while I like to take trips to visit nature, I always thought it was something that was happening elsewhere, far away, with all of modern life a fortress against its forces. Saya di sini untuk berbicara tentang perubahan iklim, tetapi saya bukan benar-benar seorang pecinta lingkungan. Kenyataannya, saya tidak pernah benar-benar menganggap diri saya sebagai orang alami. Saya tidak pernah pergi berkemah, tidak pernah pergi mendaki, bahkan saya tidak pernah memiliki hewan peliharaan. Saya telah menjalani seluruh hidup saya di kota-kota, sebenarnya hanya pada satu kota. Dan sementara saya suka melakukan perjalanan untuk mengunjungi alam, saya selalu berpikir itu adalah sesuatu yang terjadi di tempat lain, jauh, dengan semua kehidupan modern merupakan benteng melawan kekuatannya. In other words, like just about everybody I knew, I lived my life complacent and deluded about the threat from global warming, which I took to be happening slowly, happening at a distance, and representing only a modest threat to the way that I lived. In each of these ways, I was very, very wrong. Dengan kata lain, seperti hampir semua orang yang saya kenal, saya menjalani hidup saya dengan puas dan menipu tentang ancaman pemanasan global. Yang saya ambil terjadi secara perlahan, terjadi di kejauhan dan hanya mewakili ancaman sederhana terhadap cara saya hidup. Dalam setiap cara ini, saya sangat-sangat salah. Most people, if they were telling you about climate change, will tell you a story about the future. If I was doing that, I would say, according to the UN, if we don't change course, by the end of the century, we're likely to get about 4 degrees Celsius of warming. Sekarang, kebanyakan orang, jika mereka memberitahu Anda tentang perubahan iklim, akan menceritakan kepada Anda sebuah kisah tentang masa depan. Jika saya melakukan itu, saya akan berkata, menurut PBB, jika kita tidak mengubah haluan pada akhir abad ini, kita mungkin akan mendapatkan pemanasan sekitar 4 derajat Celcius. That would mean, some scientists believe, twice as much war, half as much food, a global GDP possibly 20% smaller than it would be without climate change. That's an impact that's deeper than the Great Depression, and it would be permanent. Itu berarti beberapa ilmuwan percaya 2 kali lebih banyak perang setengah dari makanan, PDB global mungkin 20% lebih kecil daripada tanpa perubahan iklim, itu dampak yang lebih dalam dari depresi hebat, dan itu akan permanen. But the impacts are actually happening a lot faster than 2100. By just 2050, it's estimated many of the biggest cities in South Asia and the Middle East will be almost literally unlivably hot in summer. Tetapi dampaknya benar-benar terjadi jauh lebih cepat daripada 2100.
Pada tahun 2050 saja, diperkirakan banyak kota besar di Asia Selatan dan Timur Tengah akan benar-benar panas di musim panas. These are cities that today are home to 10, 12, 15 million people. And in just 3 decades, you wouldn't be able to walk around outside in them without risking heat stroke or possibly death. Ini adalah kota yang saat ini menjadi rumah bagi 10, 12, 15 juta orang. Dan hanya dalam 3 dekade, Anda tidak akan dapat berjalan di luar di dalamnya tanpa resiko sengatan panas yang tinggi atau mungkin kematian. The planet is now 1.1 degrees Celsius warmer than it was before industrialization. That may not sound like a lot, but it actually puts us entirely outside the window of temperatures that enclose all of human history. Planet ini sekarang lebih hangat 1,1 derajat Celcius daripada sebelum industrialisasi atau suatu proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Itu mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi sebenarnya menempatkan kita sepenuhnya di luar jendela suhu yang melingkupi semua sejarah manusia. That means that everything we have ever known as a species, the evolution of the human animal, the development of agriculture, the development of rudimentary civilization, and then modern civilization and industrial civilization, everything we know about ourselves as biological creatures, as social creatures, as political creatures, all of it is the result of climate conditions we have already left behind. Itu berarti bahwa segala sesuatu yang pernah kita kenal sebagai suatu spesies, evolusi hewan manusia, perkembangan pertanian, perkembangan peradaban yang belum sempurna, dan peradaban modern, dan peradaban industri, semua yang kita ketahui tentang diri kita sebagai makhluk biologis, sebagai makhluk sosial, seperti makhluk politik, semua itu adalah hasil dari kondisi iklim yang telah kita tinggalkan. It's like we've landed on an entirely different planet with an entirely different climate. And we now have to figure out what of the civilization that we've brought with us can endure these new conditions and what can't. And things will get worse from here. Sepertinya kita mendarat di planet yang sama sekali berbeda, dengan iklim yang sama sekali berbeda, dan kita sekarang harus mencari tahu peradaban apa yang kita bawa dapat bertahan dalam kondisi baru ini, dan apa yang tidak bisa. Dan segalanya akan menjadi lebih buruk dari sini. Now, for a very long time, we were told that climate change was a slow saga. It started with the Industrial Revolution, and it had fallen to us to clean up the mess left by our grandparents so our grandchildren wouldn't be dealing with the results. It was a story of centuries. In fact, half of all of the emissions that have ever been produced from the burning of fossil fuels in the entire history of humanity have been produced in just the last 30 years. Sekarang, untuk waktu yang sangat lama, kami diberitahu bahwa perubahan iklim adalah kisah yang lambat. Ini dimulai dengan revolusi industri, dan kami harus membereskan kekacauan yang ditinggalkan oleh kakek nenek kami sehingga cucu-cucu kami tidak akan berurusan dengan hasilnya. Itu adalah kisah berabad-abad. Faktanya, setengah dari semua emisi yang pernah dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil dalam seluruh sejarah umat manusia telah diproduksi hanya dalam 30 tahun terakhir. That's since Al Gore published his first book on warming. It's since the UN established its IPCC climate change body. We've done more damage since then than in all the centuries, all the millennia before. Itu sejak Al Gore menerbitkan buku pertamanya tentang pemanasan. Sejak PBB membentuk Badan Perubahan Iklim IPCC atau panel antar pemerintah tentang perubahan iklim. Kami telah melakukan lebih banyak kerusakan sejak itu daripada di semua abad, semua ribuan tahun sebelumnya. Now, I'm 37 years old, which means my life contains this entire story. When I was born, the planet's climate seemed stable. Today,
We are on the brink of catastrophe. The climate crisis is not the legacy of our ancestors. It is the work of a single generation. Ours. Sekarang saya berusia 37 tahun, yang berarti hidup saya mengandung seluruh cerita ini. Ketika saya lahir, iklim planet ini tampak stabil. Hari ini kita berada di ambang bencana. Krisis iklim bukanlah warisan leluhur kita. Ini adalah karya satu generasi milik kita. This may all sound like bad news, which it is, really bad news. But it also contains, I think, some good news, at least relatively speaking. These impacts are terrifyingly large, but they are also, I think, exhilarating, because they are ultimately a reflection of how much power we have over the climate. Ini mungkin terdengar seperti berita buruk, yang mana benar-benar berita buruk. Tetapi itu juga mengandung kabar baik menurut saya, setidaknya secara relatif. Dampaknya sangat besar, tetapi mereka juga menggembirakan menurut saya, karena mereka pada akhirnya adalah cerminan dari seberapa besar kekuatan yang kita miliki atas iklim. If we get to those hellish scenarios, it will be because we have made them happen, because we have chosen to make them happen, which means we can choose to make other scenarios happen too. Jika kita sampai pada skenario neraka itu karena kita telah mewujudkannya, karena kita telah memilih untuk mewujudkannya, yang berarti kita dapat memilih untuk membuat skenario lain juga terjadi.